sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ Walanas'alanna alladhina mongko yaktine takon temen ingsun mangka engko cepon Allah atanya ongku alladzina ingong akeh ursila kang den utus sapa rasul ilaihim maring alladzina umat kanjeng Nabi dipintai pertanggungan jawab juga para utusan engke ay falanas alanna tegese takon temen ingsun fi mauqifil hisab ing dalem gon mandeke hisab al umam qatibah halis kabeh qailina madza ing apa ajabtum nyembadane sira al mursalina ing pira-pira para utusan. Dadi umat kanjeng Nabi kanito tanyaki ku aku bekna kabeh umat ebri utusan untuk nyelamatake bekna hatinya supaya bertauhid, supaya beramal soleh, dek remah banyi kapen. Ditanyaki. Wala nas'alanna alladhina mangka tanya ongku sengko alladzina ada orang banyak ursila sayotos otosan ilaihim da orang banyak. Jadi manusia apa di berdunia kadinto ngonen beri rasul karena hidup itunya niku benih hidup yang sebenarnya cuma lewat kebala lewat rasul cara odi kutu percaya cek sobung boleh pangeran angin Allah dasar apa rahmah benih untuk kepentingan pangeran benih Allah Ta'ala itu tidak butuh disembah. Keng des rahmah kasih sayang deka umat ebri rotosan maka cepon Allah wa ma arsalna kang kota ngutus ba'na Muhammad illa rahmatan lil alamin kecuali merupakan kasih sayang Allah lil alamin ada orang alam kaping sayang manusia kadintong tadi tanyaki wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim napa umat atau saya tanyaki bening juga para rasul tanyaki wala nas'alannal mursalin lan yaktini takon temen sapa ingsun al mursalin ing pira-pira para utusan para rasul juga etanyaki haqailina madza ujibtum bilan ba'na yatos datunya saranata ummatana bani adam de macarana ba anja esempatanin apa anja bareng umat dia apa nyampayaki kelaban sampurna wala nas'alannal mursalin madza ujibtum darma bad sambut
sambut derma bareng umat abe najiang apa dengan cara menghina sinis. Wadzalika hal semacam niko kanitanya akidan to niko liraddi alal kufar untuk menolak orang kafir idza angkarut tabligh. Karena orang kafir niko ekala esek sah bede neraka eta nyaki bename sampai bede neraka apabila bede tunya tak ada rasul yang menyampaikan estanya kisneka me sampai bede neraka celaka apa tade bede itunya bila sekok nakoen bakna sehingga kaki dia celaka. Etanya kisneka maja'ana min basyir ketika mereka mengatakan maja'ana min basyir wala nadhir sobung kuste sekona koen bulang wala nadhir ben sobung orang sabri maja'ana min basyir sobung orang sabri bunga-bunga bunga-bunga niku kadang nonton niku. Misalnya ceritaki tinggal gini ko mangken senajan dalam keadaan sakit tengah ngantok orang lain tedung ngaki Al-Quran perengaki sebab cepun debu nekanya Nabi mon orang kadinto bisa baca Al-Quran mirengaki Al-Quran terus dalam atena beda boleh selebih agung tenimbang Al-Quran niko berarti meremehkan lebih sampean bisa mirengaki debun Allah niko ibarat gesekan gesek ana bemedento manusia niko terdiri dari dua hal nggih situng beten karinto sareng Allah diciptakan dari tanah. Kala Nabi Adam nikoro papatung tak bisa kulit, tak bisa dekumang. Terus sareng Gusti Allah Taala wa nafakhtu mir ruhi sepulin sang ruh. Sepulin kala sepulin baru sujud. Kedua situng engki kalin tolang bagian tolang daging Cukan perok kabeh ko terdiri buat dari celot he. Terus bisa ngerti, bisa paham, bisa akuli niko napa niko min ruhi dari erona pangeran. Jadi mon deueun kuah mendukung dekah dari celot he. Tapi mon bacaan ayat suci Al-Qur'an semacam niko sentuna dari ruh. Segala asalah dari ruhuna Gusti Pangeran niko sentuhan lemon sabung hal semacam niko maka tidak ada cahaya dalam ruh kadinto maka niko dipertanggungjawabkan roh kadinto becek na panten bereng boleh sampian niko ku aku saya pundul sareng malaikat kala akhira umur kadinto sobung lemon panjenengan sareng bule kadinto sukses mecek jiwana kadinto bedetunya sehingga tak tentrembi kedudukan tak tentrembi dunya tapi setentrembi sera bisa beritunya polan nasebako selangkeng cuman Gusti Allah Taala tok. Dadi sang ate tentrem engko tak tentrem bitunya. Engko tentrem bi orang ada semeri engko. Mongko cepon orang kona kowe beri sapu tangan kok tak jeling sapu tangan beri 5 juta beri M engko tak gelem engko ajeling dak kan semeri belajar untuk itu. Jadi mau ku seneng budak pangeran semeri. Tak ada kunto. Akhirnya jiwanya itu makin tua makin tentram.
Lamula danto panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Ana beme tentram kena godok salat punare alhamdulillahi rabbil alamin, sakapina pujian din Allah semengeranin orang alam kapi. Belajar melepaskan diri dari hak memiliki, dari sepan ngandi ni ko benar ko caki. Alhamdulillahi rabbil alamin, sakapina pujian din Allah semengeranin orang alam. Benedi bula kustatunya kuang sehat ni ko benedi bul pokon golong ayang puji-puji tu bene andina. Napa puji? Ganteng, soki, pangkat. Ni ko puji. Ni ko belajar melepaskan diri. Entah ada serah hatinya, entah ada ke pangeran. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. 11 pangeran belas tadi umpamana aban karena dibimbing oleh salatnya. Umpamana Allah Ta'ala beri musibah, beri bala, tak kira pangerannya lah kaki sego, tak kira seneka. Kesulitan apapun tak kira, berarti pangerannya serdak sengko. Sebab umpamana kok soki, tak kira dek masjid paling akrena seantara dek macam. Mun orang soki penyakit tangki kadinto takok tandi, napa boleh lekadung ka umum. Engkin merangi neko tak mikirin abu neka dinto dek remah aku berdengar sana Allah Ta'ala oleh riduna ota benten. Tuti pikir danto selalu bagus penyana dek Gusti Allah Ta'ala. Selalu mulai hatinya sukses. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Setiap bajina belilah abali ongku mun beretunya ki repot bareng kewajiban. Umpamana ngobumbi kau tu pakanin te pakanin kitu usah pakanin karena pepareng dari Gusti Allah pola le bejia teti dalam keadaan butuh kena jual romaten ari pepareng dari Gusti Allah sekelero kadin to peparing pangeran ke bayi gulung-gulan ke lomaloan dino mes nabung tarpis deyo benedan dan teniku semaraki sebaya. Tadi jiwa kadin toh karena kena baca Al-Quran semacam neko baca neko ada sentuhan gesekan Jaya Allah ayo abeli dek pangeran abadeng wadukhuli masuklah golongan sang kebula san lepu dek swargana Gusti Allah Ta'ala. Ni ko parlona bener nyari kaunggulan bener hatinya bidik supaya lebur dek Gusti Allah karena setuju akan kembali belajar salat akhiring dek kunto. Ketika aku Rasul kadinto ekala umat secelaka kadinto ngocak nape bule Gusti sobung bilan sabri kabar gembira kadinto seperti mangken senajan lesu senajan ngantok ya tina pada bereng nabung gua nabung terobanya pesena monlong polong bade Roma tak kuat are tabung nalai tabuk kenapa kena ada keyakinan dak budina senang to misal senajan lesu senaban apatina setiang kok lesu ke tabungan ria pola me tadi sebab engkau selamat bedeneng akhirat niku basyir kabar gembira senajan lesu ki bade kabar gembira. Wala nadhir benda tada sakona koen bilan bule Gusti. Ternyata Rasul tanya aki engki napa? Jawabun Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Diperintah memang
wahai Rasul balik sampai aki cek bersececer Muhammad ma unzila ilaika apa saya bala aki dak bakna Muhammad min rabbika. Tu di Al-Quran kali itu setuju memang tersampaikan dari pangeran sobung sececer kanjeng Nabi tidak korupsi ayat. Wa illam tafa'al bana Muhammad mau sampai tak nyampaiaki fama ballaghta risalata maka bana berarti korupsi berarti ngentit senajan ki bak nyubaki paman ai kebele bak nyubaki paman tabbat yada abi lahab Abu Lahab bak nyubaki kebele bi kanjeng Nabi Muhammad aduh sang paman rianten kanjeng Nabi taruh oneng rasanai paido pola nang ada aki orang soki orang kecek biaraki abasa wa tawalla mun bodo orang kecok buta mengo mun orang soki apa arah ban Muhammad lah nek ngeritik kanjeng Nabi nek kebele kebala tadi wa illam tafa'al fama ballaghta risalah ban kalau kamu tidak menyampaikan Muhammad berarti kamu ngentit wallahu yu'asimuka minan najat kok Muhammad Allah menjaga kamu dari caci maki dari mesti selamat benar Muhammad ini kau janji Allah wallahu yu'asimuka minan nas ay minal kufar. Tadi kanjeng Nabi kali tanya aki ku aku tadi fa idza azbata mongko takal netepaken sapa Allah ar-rasul ing rasul annam satune rasul lam yasdur ora metu minum saking rasul apa taksirun bebeko albatta sama sekali kala kanjeng Nabi kadito para utusan nyata-nyata nyampayaki kabeh napa saya sampayaki kadito fayudha'afu mangka etikel-tikel dilipat-lipat napa saya lipat ikramullah oleh namul jaki Allah fi haqqi rusul ing dalam hak utusan atambate derajat kenapa lidhuri baroatihim anjami mujibati taksir kena kanjeng Nabi para rasul kadinto nyata soce dari nape dari tuduhan-tuduhan sembrono tidak menyampaikan ternyata apa yang disampaikan apa ayat-ayat dari pangeran sampai lagi kabeh sampai hakika Rasul tidak pernah korupsi ayat. Kenapa tidak pernah ngentit ayat? Sempen untuk TV. Sampai hakika umat bersiku paju tak paju. Paju iya tak paju iya. Tak mikir abang TV muljaki bareng pokok sengkok nyampayaki apa yang dari Gusti Pangeran. Ternyata kanjeng Nabi nyampayaki. Dia tambah kemuliaan Gusti Rasul karena kanjeng Nabi memang betul-betul menyampaikan setujunya yang memberi manfaat pada umat dan yang membahayakan umat sampai hakikapi kemudian ada orang-orang kafir setak percaya derma waktu doa fulan ditikel-tikel apa asbabul izzi sebab-sebab keinuan wal ihanah lan nginuaken fi hakil kufar orang kafir setak percaya setak ejab dari suara kebenaran de kumang kita enak iya kastanangko cok saking bila Nabi singko ngenangan kuko ku tak selamat senekan cok saking angko bilen bedep cerita Al-Quran ngenangan tayang kep naning Nabi Muhammad kada yang kep gila sebarang badang tambah ada rumah tambah rumah enak ngersulo kastana sebelum nengkolek bila lama thabata anna jami'ata qasir kana minhum bawa sembrono benih dari Nabi Muhammad beli dari abana tibi dari abana tibi
kala kanjeng Nabi para rasul eta nyaki abderma Muhammad ning ayat surat Maidah jadi kaum yauma yajma'ullahu ar-rusulah tempelin sareng Allah kala Allah ngompol lagi para utusan Allah tanya fayaqulu madza ujibtum Allah dabuder mabilan bani sambut bi ummata moko ustad kakek orang odi bingko paling pengerteh beuna kebele panje terus sambut remah bi ummata nanti jawab para rasul dan tom qalu la ilma lana bulata oning kuseta kok kelero tadi jawab la ilma lana bulata oning penape kuste cuma bula nyampaya kita innaka saungkuna panjenengan anta allamul ghuyub engke panjenengan saoning de barang-barang sesamar ana apa mi ajawab nape la ilma lana kita kau kelero lianna kata'alamu ma'adha karena panjenengan Gusti oneng de barang setampak ben sempen mun Allah oneng de setampak ben oneng de sena atena mun Allah mun bula Gusti sebagai manusia sayang katiti otosan bula ta oneng ning oneng yang kikalin ta dohir tok betul wa ilmu kafim amfat min ilmina ilmu na panjenengan kau dengan panjen lebih nembus tembang ilmu kula li'annal hasil indana min ahwalim adhan kena bula oning akak dintu berdasarkan penyana mula dua masjidan mula tunduk lebagus tak oning betina bulong dan tolong wawa mu'tabarun fid dunya penyanane kecukan le angkep hukum beritunya bolehna kebanyakan ilmu fikih kan itu berdasarkan adzon penyanana mujtahid li'annal ahkam fid dunya karena hukum itunya kadin to mabniya ala dzon maka terjadi khilaf wa mal ahkam fil akhirah mun hukum ning akhirat Gusti mabni ala haqaiqil asya memang kenyataan bola surbana raja dan orang bagulah belum tentu jan pangeran karena senilai pangeran kadin itu adalah sampurna dohir bareng batin wa bawatinil umur dalam niku saya hukumin pangeran la ibrata bidzanni fil qiyamah sobung tidak dianggap hukum adzon penyane dina kiamat tadi ada bu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub tadi mana dunya gila bagus penyana niku angkuy tau salam dalam niku urusan Gusti Allah kala butune ko ceritaki falanakussanna alaihim biilmin ceritaki sareng Allah Ta'ala bahwa memang benar-benar otos sekalian kali itu menyampaikan kelaban sampurna keng sembrono niku sera umat tidak peduli falanakussanna alaihim mongko nyeritakan temen sapa sun alaihim ing atase mursalin wal ben umat lamma sakatu anil jawab ketika mereka tidak menjawab takut kelero jelasaki bi ilmin kelaban berdasar oning Allah Ta'ala falanuhbirannahum bima fa'alu ihbaron nasyian an ilmin minna berdasarkan ilmu na pangeran tak kira meleset
Dapun Allah, wa ma kunna ghaibin lan orana ingsun ghaibina iku ghaib tidak hadir. Allah selalu hadir. Allah selalu berdejek sangka Allah Ta'ala kadito bulabi sampai tidak terpantau sedetik pun. Kerteka sekecil apapun Allah oneng wa ma kunna ghaibin, aku tidak pernah sirna dari kalian. Sekecil apapun Allah Ta'ala tahu. Anhum fi halin minal awal, dalam posisi apapun Allah Ta'ala tahu. Fayahfa alaina syai'un, karena Allah Ta'ala lengah kemudian samar kepada Allah, tidak. Allah oneng tadi sampai yakin sareng Allah Ta'ala kakek bilang beratunya pada Rasul dah iya Rasul je sampurna oleh nyampai yakin tidak tak ngentit ayat niku bekal etanya akhirnya berdengar sana Gusti Allah Ta'ala niko cerita bareng gaib yang akan terjadi desaran apa bu lebih panjang iman percaya le kepercayaan bu lebih sampai kan kene komun percaya ongku karena niko hal akan terjadi ngibah ala ko bagus karena percaya yakin bahwa Allah Ta'ala kadin tabri lanceng umur pola bahwa marena apa sebenarnya apa telasan mon telasan butuh apa butuh PC butuh kebiaya untuk telasan jadi makai PC kuman iman norok apa norok gimpitan gua kena yakin deking kok mek nyaman mun bakto telasan tak sosa orang andi ba gambir engko andi ba gambir orang meleko ajem kok meleko ajem dia kena yakin le keimanan nak kadin tola sengi bebulebi pancengan buto kelakonna itu neko penting iman dalam kehidupan percaya sikal make pae umpama nata preset minta sepura dak Gusti Allah Ta'ala ko nyelok ko bendana dak pangeran kadito salam minta sepura dak Gusti Allah muga-muga dadi seraman ruhani ada lebih panjenengan tambah tua tambah semak deh Gusti Allah moga-moga dadi ilmu manfaat sadaqallahul azim al-fatihah Muhammad